नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदन लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। ख़वातीन व हज़रात, माह रमज़ानुल मुबारक की आमद है और आज हम आपकी खिदमत में माह रमज़ानुल मुबारक को उसका एक ऐसा पहलू आपके सामने रखेंगे जो बड़ा ही ज़रूरी है। इसके मकासद के लिए ये हमें अता क्यों किया गया ये मुक़द्दस महीना, इसमें हमने इसके तकाज़े क्या हैं, इसके हुकूक़ क्या हैं, हमने इसको कैसे गुजारना है, कैसे अदा करना है, इस पहलू पर रोशनी डालूँगा। कुरान मजीद में सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें हमने कुरान को उतारा। गोया रमज़ान और कुरान का ताल्लुक़ जोड़कर कुरान ने बयान किया। बल्कि अगर हम ये देखें कि कुरान मजीद ने रमज़ानुल मुबारक को जहाँ भी बयान किया, हर जगह उसकी निस्बत कुरान के साथ जोड़ के बयान की। उसकी वजह यह है कि ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाजिल किया और फरमाया कि अब जो महीना मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये महीना उस कुरान जो मैंने इसी माह नाजिल किया था उसके तकाज़ों को बरूए कार लाकर उसके पैगाम को समझ के उस पर अमल करने का महीना है। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से अगर हम कुरान मजीद का जायज़ा लें, चूँकि आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ़ कुरान और रमज़ान के मौजू पर बात करूँगा, जायज़ा लें तो कुरान मजीद में रमज़ानुल मुबारक का ज़िक्र 3 सूरतों में आया है और 9 आयात में आया है। कुल कुरान में 3 सूरतों में है और 9 आयात में है। सूरह बकरा की आयत नंबर 185 में है, सूरह अद-दुखान की आयत नंबर 2, 3 और 4 में है और सूरह अल-क़द्र आयत नंबर 1 ta 5 में है। यानी इन 3 सूरतों में, इन 9 आयात में कुरान मजीद का ज़िक्र, उसका तज़किरा किसी भी पहलू से, किसी भी हवाले से बयान हुआ है। अब मैं वो पहलू बता देता हूँ जो कुरान ने रमज़ान के हवाले से बयान किए हैं इन 9 आयात में। पहला मौजू कुरान ये ज़ेर बहस लाया रमज़ान के हवाले से, और पहला तारुफ़ जो कुरान ने रमज़ान का कराया वो ये है कि ये वो महीना है जिसमें कुरान को उतारा गया, यानी इसको माह कुरान के अंदाज से मुतारफ़ करवाया गया। दूसरा पहलू ये बयान हुआ है कि ये वो महीना है जिसके रोज़े अल्लाह ने मोमिनों पर फ़र्ज़ किए। तीसरा ये पहलू बयान किया कि ये वो महीना है जो ज़िंदगी में रमज़ान पाए, यानी अगर वो सेहत में है, हयात में है, ज़िंदा है, सेहतमंद है और शऊरी सतह भी उसकी कायम दायम है, अकल सलामत है और उसने रमज़ान को पा लिया, तो गोया उस पर फ़र्ज़ है कि रमज़ान के रोज़े रखे। और फिर आगे बताया कि ये इतने ज़रूरी हैं कि इसमें कोई रियायत नहीं। अगर कोई खुदा न खास्ता बीमार हो जाता है, किसी सफ़र में है और वो रोज़ा नहीं रख सकता, तो बाद अज़ां वो गिनती के रोज़े पूरे करे। फिर अगला इसका तकाज़ा ये बयान किया कि बंदे को ये रमज़ान इसलिए दिया गया कि वो अल्लाह का शुक्रगुज़ार बने, और शुक्रगुज़ारी का बेहतरीन तरीका ही रमज़ान है। यानी जब आप खाते नहीं, पीते नहीं, भूख प्यास में रहते हैं, अपनी ख्वाहिशात पर ज़ब्त करते हैं, तो ये जो सब्र है, इस सब्र के बाद अगर आपके अंदर से एक शुक्र की कैफियत उठेगी कि आपके यहाँ आप शाकिर भी हैं इन तमाम चीज़ों पर जिस पर आप साबिर हैं, तो गोया आप रमज़ान के तकाज़ों के करीब तर हो जाएंगे। फिर अगला पहलू कुरान में ये बयान होता है कि इस रमज़ान में एक ऐसी बाबरकत रात है कि जिसमें हर हिकमत वाले काम का फ़ैसला जुदा जुदा करके कर दिया जाता है। अगर आप मुफस्सिरीन की तफसीर में जाएं, जो अमूर उन्होंने बयान किए हैं कि कौन कौन सा फ़ैसला अलग अलग करके जुदा कर दिया जाता है, तो उसमें यह है कि अगले साल तक रमज़ान तक किसने फ़ौत होना है, उसका फ़ैसला रमज़ान में और इस रात में हो जाता है, जिसको शब कद्र कहते हैं। उसके बाद अगले साल तक निकाह किसका होना है, औलाद किसकी होनी है, किसको कितना रिज़्क दिया जाना है, किसने किस किस मामलात से गुज़रना है, वो तमाम अल्लाह के इल्म से मलाइका को मुंतकिल कर दिया जाता है जो ज़मीन पर अल्लाह के अमर से ड्यूटी अंजाम दे रही हैं, ताकि वो अपने अपने तयशुदा उमूर में और तयशुदा जगहों पर उनको वाक़े कर दें। उसके बाद आगे फरमाया अगली इसकी फजीलत और इसकी खसूसियत ये आई रमज़ान की कुरान में कि रमज़ान में एक ऐसी बाबरकत रात है जिसकी तरफ पहले भी इशारा हुआ और अंदाज में।
اب اشارہ ہو رہا ہے کہ جو اپنے اجر اور ثواب میں 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی اگر وہ رات بندہ پا لے تو وہ 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف، اس ایک رات کو پایا ہوا اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا گیا ایک طرف، لہٰذا اس کی طرف متوجہ کیا گیا۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ اس رات میں زمین پر ملائکہ کی کثرت ہوتی ہے۔ امام حضرت ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ قدر کے مفاہیم میں سے جو سورہ قدر ہے اس کے معنی جو بہت سارے معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ تنگ کر دینا۔ تو تنگ کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر اتنے کثرت سے فرشتے، اللہ کے فرشتے اس کے حکم سے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، تو گویا کثرت سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور یہ رات ساری رات فجر طلوع ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے، یہ پوری کی پوری رات امن اور سلامتی کی رات ہے۔ یہ رمضان المبارک کے وہ پہلو ہیں جو قرآن مجید کسی نہ کسی طور پر زیر بحث لایا۔ تو گویا قرآن کے تصور میں رمضان سمجھنے کے لیے یہ پہلو نہایت اہم ہے۔ آپ سمجھ لیجئے، آپ گن لیجئے تقاضے کیا ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے، باقی باتیں بات کی ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ رمضان وہ ہے جس میں میں خود اترا، قرآن اترا۔ دوسرا وہ کہتا ہے کہ یہ وہ مہینہ اس کا روزہ فرض ہے۔ تیسرا وہ کہتا ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تم شکر گزار بنائے جاؤ۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک ایسی بابرکت رات ہے جس میں تمام امور جو اہم امور ہیں ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ پھر یہ ایک ایسی بابرکت رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ پھر یہ ایسی بابرکت رات ہے جس میں اتنی کثرت سے ملائکہ اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اور یہ صبح تک سراسر سلامتی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک اور قرآن مجید کا ایک اور بھی بڑا گہرا ریلیونس ہے جو بہت ساری کتب تفسیر میں بیان ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کا اپنا، اللہ جو کہ مالک ہے، اس کا اپنا طریقہ کار، اس کی اپنی سنت۔ اللہ رب العزت کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ وہ جب بھی مخلوق کی طرف متوجہ ہوا کہ مخلوق کو ہدایت دی جائے، تو وہ جب متوجہ ہوا اس کی اس توجہ کا مہینہ ماہ رمضان المبارک تھا۔ جب اس نے ارادہ کیا کہ قوم موسیٰ کی طرف متوجہ ہو تو وہ اسی رمضان میں ہدایت کے لیے متوجہ ہو۔ جب اس نے ارادہ کیا کہ قوم ابراہیم کی طرف متوجہ ہو تو وہ اسی رمضان میں اس کی طرف متوجہ ہو۔ پھر جب اس نے ارادہ کیا کہ قوم داؤد کی طرف متوجہ ہو تو وہ اسی رمضان میں متوجہ ہوا۔ پھر جب اس نے ارادہ کیا کہ قوم عیسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو تو اسی رمضان میں متوجہ ہوا۔ اور جب اس نے ارادہ کیا کہ قوم امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو تو اس نے اسی رمضان میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کی توجہ اور اللہ کی ہدایت اللہ کے صحائف اور کتب جو الہامی کتابیں نازل آتی ہیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم کے جو صحائف تھے وہ 3 رمضان یا 1 رمضان کو نازل ہوا، جتنے بھی صحائف تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات 6 رمضان کو نازل ہوئی، یعنی حضرت ابراہیم پر 1 رمضان یا 3 رمضان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات 6 رمضان کو نازل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل 12 یا 14 رمضان کو نازل ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور 18 رمضان کو نازل ہوئی، 12 یا 18 رمضان کو نازل ہوئی، اور حضور علیہ السلام پر قرآن مجید 27 رمضان کو نازل ہوا۔ یعنی جب بھی اللہ انسانیت کی طرف اپنے پیغمبروں کے ذریعے متوجہ ہوا ہدایت کے لیے تو اس کی توجہ کا جو مرکز تھا، جو توجہ کا وقت تھا، وہ یہ مبارک ایام تھے جن میں ہم داخل ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں۔ لہٰذا ان ایام کا جہاں قرآن سے گہرا تعلق، وہاں ہدایت سے بھی گہرا تعلق، وہاں متوجہ اللہ ہونے سے بھی بڑا گہرا تعلق۔ تو لہٰذا ہمارے لیے اب پیغام یہ ہے اس پوری بات میں جو میں نے عرض کی کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوں، اس طور پہ متوجہ ہوں کہ اے مولا تو ان ایام میں اپنی مخلوق کی طرف ہدایت کے ارادے سے متوجہ ہوتا ہے، لہٰذا میں اسی ہدایت کے ارادے سے تیری طرف متوجہ ہوں، تو مجھ پر اپنا فضل فرما۔ اس طرح اللہ کی طرف متوجہ ہوں کہ اے مولا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تیرا فضل عام ہوتا ہے، لہٰذا میں اس فضل کی طلب میں تیری طرف متوجہ ہوں، لہٰذا تو بھی میری طرف متوجہ ہوں۔ اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہوں کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، لہٰذا قرآن کے ساتھ اپنا شغف بڑھائیں، مطالعہ بڑھائیں، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس طرح اللہ کی طرف متوجہ ہوں تاکہ وہ آپ لوگوں کی طرف توجہ کرے، عنایت کرے۔ اور اس وقت یہ جو مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کی رحمت ویسے ہی جوش پہ ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت جوش پہ ہوتی ہے،
حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا تو حضور اسلام آندھی سے بھی تیز ہوا کی طرح تیز چلنے لگ جاتے، یعنی اتنے مستعد ہو جاتے اپنے معاملات میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان دنوں میں مستعد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان ایام کو غنیمت جانیے اور ان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔